Donc, قبل كل شيء باش نحكيو على البروميي et deuxième principe de la thermodynamique. مع بعضهم ها. Donc, premier et deuxième principe de la thermodynamique. احنا كما قلت لكم عندنا trois principes de thermodynamique, d'accord. اليوم شراو كان زوز ان شاء الله de la thermodynamique. واضح؟ بيه قبل كل شيء باش نعطيكم quelques notions de base à comprendre. نفهموا مع بعضنا متفاهمين ولا؟ Donc je veux commencer par quelques notions de base. لازم نعرفوا des notions importantes en thermodynamique. Donc on aura des variables d'état intensives ou extensives. Donc on a des variables d'état qui sont intensives. شو نقصد بها intensif à vos avis؟ عندكم شو فكرة؟ شنو ما هما لي فاريابل ديتا انتنسيف؟ شنو نجمو يكونوا؟ اللي ما تبدلوش. اش معناها ما يتبدلوش؟ نو ديبوند با دو كوا. صحيح كلامك. اي زيد نحب اكثر Ne توضيح. dépend pas de temps. Ne dépend pas de l'extension de système. معناها كو سيستيم يكبر يتمدد ما يزيدوش معاه. Voilà. Donc ils sont indépendants de l'extension de système. Première propriété. Quoi d'autre? Ils sont non additifs, la plus importante, la priorité la plus importante, qui sont non additifs. نجموش نجمعوهم. كيما شنو؟ شكون يعطيني اكزامبل؟ انا باش نسالكم تراهم نتوما جاوبوني. اسكو لا تمبيراتور نجمعها ولا مثلا عندي ميليو، مثلا ميليو رقم واحد عنده تمبيراتور مثلا 30 دوغري ودوزيام ميليو عنده اون تمبيراتور 40 دوغري. اسكو كي نجي نعمل لا فيزيون دو دو ميليو عندي الحق نجمع لا تمبيراتور ولا لا؟ تتجمع لا. التمبيراتور؟ نو، سي اون فاريابل شتيمة. نو اديتيف. صحيت. نزيد نعطيكم حاجه اخرى احتمال. انتم قولوا لي الماس عندي مثلا كره وكره اخرى ام 1 ام 2، نجمع لي ماس ولا في ماس واحده؟ Bien sûr. Masse, c'est une variable extensive. On peut Extensive. l'additionner. صحيح ولا؟ نجمع لي ماس هكا ولا؟ كيكا ولا؟ كيلو مع كيلو يتجمعوا ولا؟ وي. كوا دوتر؟ مثلا لو فوليوم. مثلا عندي مثلا كاس فيه نص لتر وكاس اخر فيه لتر، نجم نحطهم فرد كاس ولا مع بعض؟ لو فوليوم اسكو لي اديتيف ولا؟ أي. وي باللوجيك. ريتو كي تخدموا اللوجيك نتاعكم تعرفوا شنو هما لي فالور بلوتو لي فاريابل extensive et intensive. Donc كنا كيفاش نفرقوا ولا؟ Donc هذوما ça dépend et elle se base sur deux propriétés. La première propriété, ils ne dépendent pas de l'extension du système. Et la deuxième propriété, qu'ils ne sont pas additifs. Voilà, d'accord? Donc je vais écrire le code par Kifi. Donc en premier lieu, donc si je veux dire une variable d'état intensif, premier tiré, ne dépendent pas. Ne dépendent pas de quoi? De l'extension. Maman, l'extension بالعربي امتداد de l'extension du système. واضح؟ Deuxième propriété, ils ne sont pas additifs. Ne sont Non? pas additifs. Très bien, ils ne sont pas additifs. Non sommables. On ne peut pas effectuer la somme ou bien l'addition. Je donne un exemple. Plutôt, انتم تعطوني des exemples. ترى نسمع فيكم. اعطوني دي variables. Température. La température, très bien. Quoi d'autre? Pression, monsieur. La pression, très bien. Sahid. La concentration, également. C'est concentration. نجموش نجمعوا دو concentration هكا ولا؟ كاس كازوز وكاس ما عرفش انا فيه ما عرفش انا قداش ولا ما عرفش انا كاس ما فيه ملح. داكوغ فيه مثلا 3 غرام دو سيل وعندنا ان اوتر فير دو فيه مثلا 10 غرام دو سيل. On ne peut pas effectuer la somme de concentration. La pression, kif. Extensive. La température, d'accord? Donc, les deux propriétés, si je veux dire intensives, donc ne dépendent pas de l'extension
et non additif. Est-ce que c'est clair? Donc, axe les variables d'état extensif, intensif, à vos avis, ce sont les variables Extensif. d'état très bien extensif. Très très bien. Voilà. Donc, بلوجيك باش يكونوا عكس هما لا؟ ما معنى عكس؟ ترى شنو هما les propriétés نتاع؟ Dépendent de l'extension du système et sont صحيح. additifs. Dépendent, entre milieu, très bien, de l'extension de système. Voilà. صحيح. Et deuxième propriété, ils sont additives. On peut effectuer la somme. Exemple. Tra. La masse, La masse, très bien, mademoiselle. Le volume. Akawale, etc., etc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Famille? D'accord. Une remarque très importante. Notez bien que le rapport, qu'est-ce que de deux paramètres extensifs, le rapport de deux paramètres extensifs, il y a une paramètre intensif. تنفسر لكم هذه par un exemple ملموس paramètre intensif. ما فهمتونيش نعطيكم exemple باش تفهموني واش قاعد نحكي. La masse volumique يا جماعه. شنو هي la masse volumique par définition هي quoi? هي le rapport la de masse quoi sur sur le quoi? volume. صحيت, la masse sur le volume. Le masse extensive ou intensive? Extensive. Le volume extensif également. Mais le rapport نتاعها يعطيني une paramètre intensif. فهمتوا remarque ولا فهمتوهاش؟ Voilà. Donc le rapport de deux paramètres extensifs va nous donner une paramètre intensif. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? متفاهمين؟ تعدى؟ واضح؟ Pas de questions? واضح هاي. B. On dit que un système bien sûr, est en équilibre thermodynamique. نقولوا عليه موجود في équilibre thermodynamique. وقتاش؟ En équilibre thermodynamique. Lorsque, bien sûr, femme condition. Les états intermédiaires et qu'on kif. Lorsque quoi? Les états intermédiaires et qu'on kif معناتها système. تقصد les paramètres كيكا يوليو كونستون معنا كيكا. Voilà, صحيح. كلامك صحيح. Les paramètres يوليو كيف constant. Très bien. Donc lorsque ces propriétés, bien sûr, paramètres, ces propriétés macroscopiques, les paramètres, restent constantes au cours du temps. Donc on peut aller fitawez en équilibre thermodynamique si ces propriétés restent constantes. Au cours du temps. ديما يبقاو fixe au cours du temps. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle donc un système en équilibre thermodynamique lorsque ses propriétés macroscopiques, mot-clé, restent constantes. Invariable. Donc c'est mieux en équilibre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Donc on continue. On distingue plusieurs types de transformations. برشا انواع تاع transformation. On distingue برشا انواع تاع de transformation. هكا ولا on distingue plusieurs في thermodynamique plusieurs types de transformation. نبدأ سيدي بن سيدك. Premier type نوع الأول c'est la transformation spontanée. ايش معناها spontanée بالعربي؟
بالدارجة اش معناها سبونتاني؟ sans interaction تلقائي. تاع صحيح، بدون تدخل، تلقائية. تلقائية. نقولوا عبد سبونتاني، عبد ديريكت، معناتها تصير سون انترفونسيون، من غير ما نتدخلوا فيها، وحدة. D'accord? Spontané. Donc elle se produit tout simplement, صحيت mademoiselle, elle se produit, très bien, sans aucune intervention. بدون أي تدخل. Sans aucune intervention. Ben. Également, عندنا نوع آخر تاع transformation. Il y a transformation amorcée. Une transformation amorcée. باهي amorcée ايش معناها حسب رايكم؟ تتطلب تدخل ولا ما تتطلبش تدخل à vous avis? Est-ce qu'il y a une intervention? Oui, Si, très bien. Donc doit être juste من الأول برك. Donc فما l'intervention, mais l'intervention يصير من الأول هكا. Juste في الديكلونشمون في الفاز initiale de la transformation لازمنا ندخلوا احنا. Puis تصير automatiquement, spontanément. D'accord? فهمتوا الفرق بين spontané et amorcé. Amorcé de A jusqu'à Z وحدها sans aucune intervention. Par contre, pour la transformation amorcée, elle doit être déclenchée. هكا. Juste نبداوها نعاونوها من الأول. ونسيبها على روحها. Voilà. Donc doit être déclenchée. Doit être déclenché par une intervention extérieure. تدخل خارجي. Par une intervention extérieure. Ben. Également, مازال الخير. عنا آخر ترى. ساميولي ترى خلينا نسمعكم. شنو عنا آخر أنواع تاع transformation؟ مسيو باش نحكيو على transformation isobare و isocore isotherme. Avec mon bar, bien sûr, hein, bien sûr. Isobar, isocore, à volume constant, à pression constante, à température constante, bien sûr. هذاك أهم المعون تاع الخدمة.